Exactement. Donc le grand travail, le travail de fond, donc il sera fait cet après-midi dans les ateliers. Donc première question, Lizère Mohamed. C'est Lizère Mohamed. Merci messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pas une question, c'est une clarification. Je serai concis et précis en quelques minutes. Bon, sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant le secteur de l'énergie m'interpelle, puisque je suis du ministère de l'énergie et des mines, chef de service efficacité énergétique à Rabat. J'aimerais tout d'abord soulever que la RTCM, réglementation thermique de la construction au Maroc, n'est pas une loi, c'est plutôt un décret qu'on appelle le RGC, Règlement Général de Construction. Il y en a plusieurs, RGC Construction, incendie, PE, partie énergie. Donc, et la loi, c'est la loi 4709 relative à l'efficacité énergétique. Elle comporte plusieurs décrets d'application, dont le RGC qui est publié et entré en application. Autre chose, je passerai, ou bien je termine tout d'abord avec le cadre réglementaire de l'efficacité énergétique. Ça a été dit aussi que, bon, l'étiquetage, ça n'existe pas au Maroc, ça existe, il y a une norme d'étiquetage concernant les appareils électriques. Le ministère de l'Énergie des Mines et notre direction des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique travaillent sur un texte réglementaire relatif à l'étiquetage. Il est en phase finale, il sera aussi publié. Nous travaillons aussi sur un texte réglementaire, un décret d'application de l'audit énergétique que nous avons envoyé au secrétariat général du gouvernement pour suivre la voie d'adoption. Aussi un décret sur les ESCO qui a été envoyé au SGG pour adoption. Je passe rapidement ce qui a été dit concernant les énergies renouvelables. La modification de la puissance ou de la capacité de 12 MW à 30 MW, il faut préciser que ça concerne le secteur ou la partie hydroélectrique de la production électrique. Je passerai rapidement aussi sur le pompage solaire. Ça a été dit, le fonds, ça n'existe pas. Bon, j'aimerais rappeler rapidement qu'une convention a été signée entre le ministère de l'Énergie et des Mines, le ministère de l'Agriculture, l'ADERE, anciennement, qui est la même maintenant, Agence marocaine d'efficacité énergétique, et une banque Crédit Agricole, pour encourager le pompage solaire. Bon, cette convention a été signée. Rapidement, le ministère de l'Agriculture a vu qu'il fallait amender cette convention pour faire bénéficier un grand nombre d'agriculteurs. Bon, pour augmenter le nombre de bénéficiaires, il faut augmenter le budget aussi. Donc, le ministère de l'Énergie et des Mines a inscrit cette action qui est le pompage solaire dans sa stratégie d'efficacité énergétique. Et dans la première phase de cette stratégie a été présentée au Conseil de gouvernement. Et la première phase de cette stratégie sera déclinée sous forme d'un contrat, programme, entre l'État, représenté par le ministère de l'Énergie et des Mines, tous les ministères qui sont concernés, l'AME, l'Agence marocaine d'efficacité énergétique, et les régions. Et le pompage solaire y figure. Nous avons tenu plusieurs réunions avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, et j'espère que ça va voir le jour. Bon, rapidement, bien sûr, surtout qu'il y a lieu de préciser, ou plutôt de fixer les bénéficiaires, les personnes qui vont bénéficier de cette subvention, sachant qu'elle est reliée non pas à la subvention seule des appareils ou du système photovoltaïque, mais aussi elle est liée à l'irrigation localisée par goutte à goutte. Et merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je passe la parole à Hafid Ben Assou. Hafid Ben Assou, pardon. السلام عليكم. اولا الشكر موصول للجنه اللي نظمت هذا اللقاء. ميدلت يعني محتاجه لهذه اللقاءات سورتو ديال الاستثمار. حفيظه بن عسو رئيسه جمعيه التضامن لتنميه الطفل والمراه القرويه للجامعه القرويه ايتيزدك
قيادة تيجوا في العملات الإقليمية ورئيسة التعاونية والنائبة ديال الرئيسة ديال الجمعية ديال الفلاحات بالجهة ديال دار عتبيلات. بالنسبة لي ما غاديش تكون سؤال على ما تكون توصيات وملتمسات. شوف لا غير اسمح لي الا غيكونوا توصيات في العشيه عافاك لي زاتولي غادي يكونوا في العشيه الورشات وغادي تقدمي الورشات ديالك وحطي الاقتراحات ديالك عافاك ما عندناش الوقت بزاف. داكور اسئله اسئله. بالنسبه لي عندي واحد السؤال وجيه للسيد ديال المدير ديال المياه والغابات على ما اظن. بالنسبه لي يعني ماذا فعلتم لهذه الغابه باش غادي تكون باش تزدهر باش غادي يكون واحد يعني الغابه تكون عندنا. الا جينا نشوفوا الغابات اللي عندنا في الاقليم راه مشاو نتوما عرفتوا اللي عاد جيتوا صعيب بزاف الخدمه. داكشي اللي جات دارت الفور كنسمعوا ديما في اللقاءات الارقام ديال مثلا غرستوا بزاف ديال الاشجار ولكن على ارض الواقع ما كاين والو. حاجه اخرى بالنسبه للماء انشاء سدود تليه يعني هذا تسميوه ملتمس ولا اللي هذا ولكن هذا خصو يتكال في هذا المجمع هذا يعني انشاء سدود تليه هكا غادي يتعاون الفلاح باش غنانفيستيو في المجال ديال الفلاحه وفي نفس الوقت غادي الغابه غترونوفلا. وشكرا. غير باش نرجع غير باش نبريسيزي الله يخليكم هذا لقاء ديال الاستثمار ماشي الى متعلقه بواحد القطاع ولا لا. حنا كنناقشوا لي بوتونسياليتي دانفستيسمون دون لا ريجيون غير باش ما نضيعوش الوقت ديالنا باش نمشيو لهدف ديالنا نيشان. ولكن باش نستثمروا راه خص بزاف ديال المسائل يكونوا بالتالي ملتمس. كاين مشكل عياشه Shukran, merci à tout le monde. Je tiens à remercier le centre provincial pour l'excellent travail, comme disait l'animateur sur la synergie entre les différents thèmes et thématiques. J'ai une grande question. Vous savez, faites les séminaires Kamlin, il y a le jour d'après, c'est-à-dire من بعد هاد الخدمة كلها فين غادي نكونوا وفين غادي نمشيو ومع من نتصلوا. دونك الاقتراحات هنا ترانسفيرسال وهو هاد لي بريزونطاسيون اللي وقعوا واش ممكن تصيفطوهم لنا او ديروهم شي سيت ويب او ديروا شي كونت فيسبوك اللي يمكن الناس من بعد يستعملوهم. والاخوان كذلك اللي هما غادي يستثمروا غادي يحتاجوا دي دوسيي دو سبونسورينغ. دونك حنا كفاعلين يمكننا نستعملوا هاد لي دوسيي سبونسورينغ باش نوصلوهم للناس اللي غادي يمكن لهم يستثمروا. شكرا سي العياشي. Organisateur de ce programme de communication qui a un intérêt pour notre ville et notre province de Midelt. Je m'appelle Saïda Hilmi, présidente de l'association Espace Solidarité et Orientation marocaine, qui travaille sur l'intégration et l'orientation et l'insertion de groupes de populations vulnérables. Pour moi, nous avons à Midelt des ressources humaines et des ressources territoriales qui sont un atout important dans notre province de Midelt, même si c'est une zone vierge pour l'exploitation. Et ce que nous demandons pour chaque investisseur et investissement qui œuvre dans notre champ d'action, d'ouvrir un champ de travail local et légal pour absorber toute action chômeur et chômage dans un cadre juridique. Et merci. L'université d'Otom, il est sorti avec plusieurs recommandations. Ma question c'est que, est-ce que ce forum ou ces journées peuvent exploiter ces recommandations qui sont ici chez moi, qui seront discutées au cours des ateliers? Ils sont faits par des experts qui ont une renommée nationale et internationale. Si vous pouvez les intégrer au cours de cette journée. Merci. Donc, je vais passer.
شكرا، مرحبا بكم جميعا. حنا ملي كنا كنشتغلوا هذه 6 شهور او اكثر على الاعداد ديال هذا اليوم التواصلي حول الاستثمار في اقليم ميدلت، كان الهاجس ديالنا هو نجاوبوا على السؤال هو ما بعد هذا اليوم ديال الاستثمار. لان الاخوان اللي كنا كنناقشوا كيقول لك اودي حنا ماشي مشكل ان الناس يجيو ويتجمعوا وناكلوا ونناقشوا ويمشيو بحالهم، هذا ماشي استثمار. وبالتالي يجب ان كيفاش نستمروا هذا اليوم التواصلي لما بعد هذا الحدث. بالنسبه للدوكيومونطاسيون، حنا عندنا الموقع ديالنا الفيسبوك، يمكن لك تسجلوا cpde.midelt cpde-midelt فيسبوك، فيه جميع المعطيات اللي عندنا على CPDE اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه لاقليم ميدلت. غادي نحطوا فيه جميع هاد المداخلات ديال الاخوان اللي حتى اللي كنا كنتواصلوا مع الضيوف ديالنا، واحد العدد كبير منهم سيرتانهم باريمي عن طريق البريد الالكتروني، ماشي حتى عن طريق الحامل الورقي. اللي عنده شي امكانيه ديال انه يغني لنا هذا الموقع او يطور لنا او يستثمر هذه المعطيات، مرحب به سواء كان في ميدلت او خارج ميدلت. اذا نطمئنوا السيد العياشي من هنا 24 ساعه في اقصى تقدير 48 ساعه غادي تلقى جميع هذه المعطيات في الموقع ديالنا الالكتروني، يمكن نستغلها ايا كان، لان الغرض هو ان تكون هذه منفعه عامه، مصلحه عامه لفائده المستثمرين، ويمكن نغنيوها او اللي عنده شي اقتراح يغنيها فمرحب به وشكرا. شكرا. غير السؤال ديال حفيظه بن عسول الاخ ديال لي زوفوري. وي بون سي. Oui, donc je tiens à remercier donc l'intervenante pour cette question. ولكن غادي نحاول نجاوب بالعربيه لانه باش نتواصلوا. هذا اللقاء يعني تم يعني القطاع ديال المياه والغابات خدا يعني فرصه باش يساهم في هذا اللقاء. خصنا نفهموا الهدف ديال اللقاء. الهدف ديال اللقاء هو ابراز يعني القدرات والمؤهلات اللي عندنا من اجل الاستثمار. الا بغيتوا نهضروا على اشكاليه ديال الموارد الغرويه والتدهور ديالها والتعليه، وندخلوا في ما هو تقني، ما هو اجتماعي، ما هو اقتصادي، نقدروا نديروا شي نهار لهذا اللقاء الاخت يعني نهضروا نعطيو ان دياغنوستيك ونديطايو الموضوع. حنا مستعدين باش نبسطوا الاستراتيجيه باش نخدموها. ولكن هذا اللقاء الهدف ديالو شنو هو؟ الهدف ديالو انا تنهضر من الموقع ديال القطاع ديال الغابات، ان هناك استثمار عام وهناك استثمار خاص اللي خص يدخل باش يواكب ما تقوم به الدوله من 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 استثمارات. هضرنا على البلان تاروماتيك ميديسينال، راه الازير ديال ميدلت كيمشي لفاس وكيمشي للدار البيضاء وما كيتحولش هنايا. وهذا الازير ديال ميدلت راه هي سبونطاني طبيعي، ماشي غادي نغرسوا ازير. كاين عطينا الارقام ديال 114,000 هكتار. هاد 114,000 هكتار راه مساحات طبيعيه اللي خصها تستثمر. اوكي شكرا سيدي. اذا هذا غير كما قلت الاخت لحقاش ما طلبت السؤال ديالها عطيت الكلمه، ولكن من بعد سميتو تقدر تتصل بك وتشرح لها يعني ان بو بليس بروفوندور. واحد السؤال ديال سي دريس يتحدوا على لي ريكومونداسيون دي فوروم في هذا الاتوليه. يلا فازي سي عفوا الميكرو. بالنسبه للورشات، حنا البارح قبل ما نجيو لهذا اليوم الاستثمار عندنا لو ستاف ديال جي زد اللي غادي ياثروا لنا جميع الورشات بربعه، وناقشنا معهم المنهجيه ديال كيفاش ندبروا اولا هذه الورشات، ودرنا معهم المعايير ديال باش كل ورشه تقترح علينا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي يمكننا نمولوها، وغادي تكون هذه الورشات واحد الفضاء ديال للنقاش وللتقاسم. دونك اللي عنده شي توصيه، اللي عنده شي اقتراح، اللي عنده شي نقد، اللي عنده شي اضافه، غادي يكون الورشات هي المكان الطبيعي اللي يمكن نتبادلوا فيه ونتقاسموا فيه جميع هذه المعطيات اللي عندنا جميعا. ولهذا انا كنلتمس من جميع الحاضرين وكنحييكم جميعا على انكم بقيتوا معنا في القاعه حتى لاخر لحظه، اننا في الورشات
نعبروا على الاراء ديالنا، ندافعوا على الاقتراحات ديالنا، وتكون عندنا اقتراحات موضوعيه علميه، ونخرجوا بمشاريع فعلا قابله للاستثمار اللي على اساسها غادي نديروا من بعد التتبع والسويفي ديال هذا اليوم التواصلي حول الاستثمار في اقليم ميدلت. واللي كنتمناو جميعا الاخوان حنا كنتناقشوا اننا ما يكونش غير هذا هو اليوم الاول. الا بغيتوا تكون في التوصيات اننا نبقاو نضموا شاك 3 موا شاك 6 موا شاك اني، هذا الاقتراح يخرج لنا من القاعه ومن الورشات ونتبناوه في الاخير ديال لا سيونس بلانيير ديالنا اللي تكون في هذه العشيه غادي نلقاو فيها التوصيات وكل الامور اللي غادي تكون النتيجه ديال هذا اليوم التواصلي اللي ساهمتوا فيه جميعا في انجاحه بصمودكم بحضوركم بتنقلكم. وكنشكركم مره اخرى باسم اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه لاقليم ميدلت. السؤال ديال حمي سعيده على لا بلاس دو جوريديك عند لي انفستيسور اون تيرم دو ريسورس هيومان اي ناتوريل. برانسيب ريسبي ديال طبيعه الحال سي ديال ان انفستيسمون اي دوا ريسبكتي ابسوليومون لا لوا. اذا غادي نحلوا واحد ديال الناس ديال يلا فاسي ميرسي. الناس ديال جمعيه جبل العياشي اللي عندهم دي ريكومونداسيون، والسي دريس كيطلب باش غادي ناخذوا بعين الاعتبار لي ريكومونداسيون ديال الجامعه الخريفيه اللي تدارت في ميدالت واللي حضرنا فيها. هو في الحقيقه وي افيكتيفمون سيتي ان ترافاي تري بيان في هاد الجامعه الخريفيه اللي نظمت جمعيه جبل العياشي، ولكن السي دريس بغيت نقول لك زعما الحضور ديالكم في السي بي دي راه كاين واحد البلاصه شاغره، الا بغيتو تجيو تشتغلوا معنا ديك الساعات ما كاين حتى شي مشكل. انا غادي ناخذوا بعين الاعتبار هاد هو السي بي دي سي ان اورغان كي est ouvert aussi bien sur les investisseurs, mais aussi sur la société civile, et puis sur les acteurs, parce qu'on a des acteurs économiques à Midelt. Le CPDE, il tend tout simplement à développer les potentialités que nous avons, et puis à drainer des investisseurs. Donc moi, je juge le hajat, c'est-à-dire protéger ce que nous avons, le développer, et puis attirer les investisseurs, pour qu'il y ait une dynamique économique qui prenne en compte effectivement l'environnement, parce que bon, on ne peut pas non plus développer tout en déstabilisant. Il faut développer dans l'équilibre. Le CPDE, le rôle d'ILE, c'est justement d'aller vers une mission d'observatoire, parce que plus tard, on a les investissements, il faut quand même avoir aussi l'œil sur le type d'investissement qui s'opère dans la province de Midelt. Donc, en fait, je vais revenir juste à l'intervention de M. Yachi par rapport au sponsoring. Alors, rassurez-vous, monsieur, on a le dossier sponsoring qui sera prêt la semaine prochaine, Inch'Allah, et on va vous communiquer le dossier personnellement via la boîte mail de CPDE, c'est l'officiel, midelt.cpde@gmail.com. Je répète, midelt.cpde@gmail.com. Ok, merci. Donc, je vais ouvrir une deuxième et dernière liste de questions. C'est là où il y aura le développement et les propositions. Présentez s'il vous plaît. Bogan Allan, directeur des opérations de la SMIC, la Société marocaine d'ingénierie touristique, relevant du tiers tourisme. L'intervention de deux points. Le détail entre les jardins de la Chia, تبعت باهتمام كبير في المداخلات الجميع وخاصة ديال السيد أيت المقدم اللي عطانا واحد الجرد ديال هاد المؤهلات والإمكانيات والإمكانات اللي عندنا في
اللي عندنا في الإقليم واللي يمكن اللي تعطينا فرص كثير. فقط اللي كانوا اللي بغيت نشير له اللي لاحظت في اليوم في كتنظيم والملاحظه درتها مع الاخوان جاو شافونا في وزاره السياحه يوم تواصل من اجل الاستثمار، واش وجهنا دعوه خاصه ولا للمستثمر، لانه ما يفيد بوالو نهضروا بعضياتنا حنا كادارات وكفاعلين، لان المهم هو المستثمر كيفاش نجبد. واش انا ما عرفتش معنا في القاعه او لا فهم. وفي المداخلات ما بانش ليا الاكراهات، لان المشكل عندنا هو ميغلت نو سي با aujourd'hui سي با تري اتراكتيف بارابور لانفستيسمون دون توت سي فورم دونك ما شفتش في المداخلات ديالنا انا لحد الجيب هذا، لانه علاش المستثمر ما كيجيش لنا الميغل هذا الشيء اللي خصنا نبينو شنو الاكراهات اللي عندنا، علاش ناريف با اتيغا في ميغل. واش المشكل ديال الاستثمار، واش المشكل ديال الانفراسيون، واش وبالنسبه للمداخلات ديال القيمه ديال السيد المقدم، لانه كنقولوا السياحه وغنديطوا ان شاء الله في العشيه، السياحه الطبيعيه والقرويه والسيرك. المشكل اللي عندنا هو انه في ميغلت على غير مناطق اخرى ما عندناش دي بروجي فار اللي غيعطيو لاتراكتيفيتي. دونك فهاد واش ما كتشوفوش باللي راه بالاضافه لهذا النوع ديال السياحه اللي هي كنسميها طبيعيه، لانه التوريزم ايكونوميك يقدروا يكونوا حتى دي بروجي ستركتورون، لان ما عندناش اللي يجبد باش نبقاو نشدوا الناس في ميغلت. راه خاصنا يكون عندنا قوه جاذبيه ديال المشروع، وماشي فقط انه لاكسيسيبيليتي، لانه عندنا ميغلت كتزخر بمؤهلات افيك دي ريسورس كي سون با برودوي. شنو كيفاش نحولوا هذه الريسورس اللي عندنا سواء الشلالات او لي غروت او الزوايا، كيفاش نحولوا لان برودوي توريستيك اللي يجيب لنا اللي ما كيهمنيش التوريست يجي، ولكن كيفاش يصرف عندنا. وشكرا. سي حماني الحسن. حماني الحسن رئيس المصلحه الاستشاريه لتفعيل الاستشاره الفلاحيه بميدات. إذا كانت ميدات فلاحيه اش درنا لها حنا؟ اشنو زدنا لها؟ هذه هي حنا بغينا الدوله راه دارت تشجيع الاستثمار، وبالنسبه للفلاحه راه كاين في مخطط البحر الاحمر راه تما لا استراتيجيه، واللي عنده اللي بغى يستثمر خصو يعرف اشنو كاين في اطار مخطط البحر الاحمر، ويعرف لي بوتونسياليتي د لا زون طون كو فيليير اكزيستونت. وما عرفتش علاش حتى واحد ما هضر على الكونساي اغريكول، راه رجع بريفي، راه ماشي غير الدوله اللي كدير الكونساي راه كيديروا حتى الخواص دابا كيديروه، راه لي ديبلومي ولي زيكسبير دابا بداو كيديروا. راه هو الرافعه الاولى، سي لا بروميير سترات ولا لا بروميير ايطاب ديال الانفستيسمون دون لو دومين اغريكول. راه اللي بغى يدير شي حاجه كيجي حتى كيستشر معنا، وهذا واشنو عندكم، واش غادي ندير، اشنو غادي نفعل، هذا كيمشي كيبدا في البروجي ديالو، واش يمشي معاه في البروجي ديالو. راه الكونساي راه ينظر ليدونتيفيكاسيون ديال لي بروجي ايميتور في لازون. راه ما عرفناش علاش حتى واحد ما عرف ما تلقى كونساي اغريكول. وبزاف الا بغينا نحيدو الشوماج راه خصنا نشجعوا الشباب اللي هما ديبلومي، كاين دي زانجينيور على الجهل، راه كاينين دي كونسيي، كاينين دي تكنيسيان اغريكول اللي عندهم لي ديبلوم. الا بغينا نحيدو ديك 19% راه دابا الشباب حاملين لي ديبلوم دابا رجعوا كيديروا دي كوبيراتيف. خاص اللي راه الكونساي اللي كيفعل هذا الشيء، وانت اللي كدير معاه، راه كاينين هنا معانا. دونك هنا حتى واحد ما جبد هذا الكونساي هذا، دونك حنا بغينا نديروه بانه راه حتى هو رافعه صافي. وخصك تعرف بان الدوله غادي كتخلى على الكونساي سميتو، راه كتشجع بزاف، راه لونسيناه. دونك بغينا
وبغيت باش يكون هو الكونسير راه رافع حتى هو المولد. شكرا. راه كيتشرى راه لي زيتود سميتو راه الكونسير راكم عارفين بلا ما غادي نزيد. شكرا سي حمامي. سعيد سريري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. اولا كنشكر اللجنه المنظمه على تنظيمها هذا اليوم التواصلي اللي هو كنعتبروه ارضيه الحقيقه للاستثمار الاقليم ديال الميدات. اللي بغيت نقول هو انه في اختيار المحاور كيبان لي على اساس انه كاين واحد الحيف بالنسبه لواحد القطاع اللي كنعتبروه قطاع اساسي واعد في الاقليم ديال الميدات اللي هو قطاع الصناعه التقليديه، وتم تخصيص لواحد الجزء بسيط مع قطاع السياحه. حقيقه الارتيزانا كتمشاو باراليل مع لو توريزم، ولكن قطاع الصناعه التقليديه راه قطاع قائم بذاته، وكاينه حموله ثقافيه قويه داخل الاقليم، لان الاقليم طبيعته قروي، فالعالم القروي كله كيخدم على الارتيزانا. هو قطاع واعد وكيشغل واحد العدد كبير ديال المناصب، ما خصو غير الالتفاته ليه بشكل قوي. ومسألة ثانية هو أنه كنقول ملي كنهضروا على مؤهلات الاستثمار، الحقيقة كاين مكامن الضعف ومكامن القوة. الإخوان كامل في المداخلات ديالهم هضروا على مكامن القوة، ولكن اللي أساسي هو مكامن الضعف. شنو هما الإشكالات اللي خلات الاستثمار في الإقليم ديال الميدات كاين انفراد؟ شكون هما؟ خصنا نطرقوا لا فيسكاليتي لي فينونسمون، هادو هما المسائل اللي اساسيه، وهادو هما اللي مشجعين للاستثمار. ما يمكنش نجيبوا مستثمر بحكم انا نقول له وكاين هنا وكاين هنا وكاين هنا، كاين هنا ولكن ها هما التحفيزات باش تجي تستثمر في هذا الاقليم. وهذا هو اللي في الحقيقه اللي كنا كنتظروا من اللقاء، ولكن في اطار التوصيات ان شاء الله اللي غادي ترفع اطار الورشات غادي يكونوا توصيات هذا الشان. وشكرا. Merci, monsieur l'animateur. Alors, je me présente, Madame Tajri Seloua, directrice de la promotion de l'économie sociale au sein du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale. Alors, j'ai l'intime honneur d'adresser mes vifs remerciements pour le comité d'organisation d'abord et pour les organisateurs. Pour cette assemblée qui vraiment englobe l'ensemble d'efforts qui sont donc alloués en matière effectivement d'action et de programmes consentis pour le développement de cette province, de ce petit Paris, comme vous l'avez dit à votre... Alors, premièrement, le premier point que je vais aborder, c'est d'abord, vous avez attelé beaucoup plus sur l'investissement et vous avez oublié que dans votre thématique qui existe, il y a un élément très très important qui figure, qui est l'employabilité. Cet investissement, c'est en faveur de l'employabilité. Pas investir uniquement pour le développement de la province, mais pour garantir et pour générer des emplois durables. Et c'est ça le plus important. Parce que c'est en principe un contrat win-win. Et donc, de ce fait-là, pour ne pas trop tarder, parce qu'il y aura l'occasion de débattre certaines choses dans le cadre des ateliers, alors, serait-il préférable d'aborder d'abord, primo, le cadre incitatif qui va donc attirer cet investisseur, d'où en principe et il serait souhaitable d'inviter quelqu'un de CRI pour dire comme quoi donc ce qu'ils ont besoin, donc les investisseurs, ce qu'ils demandent, et autre chose. Juste, excusez-moi, oui. Il y avait un exposé du directeur régional d'investissement. D'accord. C'était le premier exposé. D'accord. Et aussi d'aborder une thématique, puisqu'il y avait en principe des présentations de la part des politiques et stratégies publiques d'ailleurs, c'était l'occasion aussi donc de présenter les plans de développement communaux, de percevoir dans quel côté, dans quelle mesure donc
le contrat en fait entre politique publique, les acteurs locaux, qu'est-ce qu'il a donné comme naissance? Ça en second lieu. Et puis, moi j'ai souhaité à ce qu'il y avait un témoignage de la part de la société civile. Qui dit société civile? Moi j'envisage coopérative, entrepreneuriat social, peu importe, mais au moins qu'il donne le souffle et l'attractivité, c'est qu'il y a des initiatives, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a une volonté d'agir et de dire, bon, voilà, nous sommes la population qui veut entreprendre pour un investisseur ou pour d'autres opportunités. Alors, deuxième point que je vais soulever, il a été abordé de manière timide, et moi je le souhaite à haute voix, c'est l'apport de l'économie sociale et solidaire en tant que pilier de développement local. C'est une économie de proximité de la population. Il faut agir avec des moyens qui sont minimes, mais qui présentent des volontés et une mobilisation de la part de la population. Troisième chose, c'est que moi je vais dire que en fait l'ensemble de toute partie prenante est là, et il faut penser à des mécanismes parce qu'il y avait des questions qui se posent après ce jour. Maintenant il faut penser à des mécanismes. C'est vrai que toutes les politiques publiques et les stratégies, ils ont mis en évidence des plans de développement régionaux. Alors, s'il y a des plans de développement régionaux qui n'ont pas abouti, que dirais-je des plans de développement provinciaux? Et donc, il faut se poser toute la question, il faut se poser la question sur la démarche, il faut se poser la question sur le système de gouvernance, il faut se poser la question sur tous les mécanismes de financement qui vont agir par la suite. Et merci. Donc, une invitation spéciale aux investisseurs. D'accord, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette question-là, c'est gros? Et pourquoi l'investissement? Merci Saali. Donc tout d'abord, je tiens à clarifier donc les aspects donc de développement de cette journée de communication. Cette journée a été développée donc il y a déjà 7 mois. Donc le président, donc le coordonnateur de CPDE, donc l'a signalé, c'est 7 mois qu'on travaille dessus. C'est vrai. On sait très bien, donc il y a beaucoup donc, de participants qui vont peut-être critiquer d'ailleurs qu'on n'a pas pu mettre tous les aspects, ça on ne peut pas le faire. Vous savez, en une journée, on ne peut pas communiquer sur l'ensemble des secteurs et sur l'ensemble des opportunités. On a identifié un peu de manière collaborative donc avec les parties prenantes qui sont dans le CPDE, notamment les structures publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, donc les secteurs qu'on veut présenter durant cette journée. Mais c'est pour ça aussi donc, qu'on a mis donc, la deuxième moitié donc, de la journée comme étant des ateliers qui sont ouverts à des discussions donc, pour l'ensemble des participants, que ce soit du public, du privé ou de la société civile. Donc pour certains aspects donc, qui ont été des commentaires qui ont été faits surtout donc, sur le conseil agricole c'est vrai, donc ça donne de l'emploi, mais c'est un aspect, je veux juste signaler que c'est un aspect qu'on peut intégrer donc, aussi dans le cadre des ateliers qui vont se dérouler cet après-midi. Voilà. Donc je... Merci, c'est Ali. En fait, je tiens d'abord à remercier Madame Tuisley pour son intervention enrichissante. Je voulais juste mettre le point qu'actuellement, la société civile elle est consciente au niveau de la province. Et je cite un exemple, c'est pas vraiment pour le marketing d'un nom ou bien d'un organisme, mais seulement par rapport aux actions qu'on a abordées. Mais les initiatives, par exemple, il va entamer un contrat avril prochain avec M-Size, le centre marocain de l'entreprise sociale et de l'innovation. Et ça, c'est dans le cadre ou bien dans le projet de Temkin. Temkin est un projet destiné aux lycéens, exactement, vous le connaissez déjà avec M. Naled Dioui. Alors, c'est un projet destiné aux lycéens pour les encourager à
réfléchir de façon créative pour relever le défi des problèmes qui se manifestent au niveau de la province et les résoudre avec des concepts et par la suite des projets sociaux. Donc on travaille là-dessus, vous inquiétez pas par rapport à la volonté de la société civile, on est là. غادي نرجع بالنسبه للمداخله ديال السي السريري بارابور البروسوس قطاع الصناعه التقليديه. حنا راه ما وضعناهش ابار سي بي دي او راه مفتوح لجميع الاطراف المتدخله ابتداء من اي لحظه تقدر تروجوانينا، حنا راه بابنا مفتوح. دونك راه كنخدموا بواحد لابروش كولابوراتيف مع توت لي بارتي برونونت، وما عندناش هذيك النيه اننا نقصيو واحد لو سيكتور على سيكتور واحد اخر. حنا راه هو واحد النسق ديال التعاون التشاركي مع كل الاطراف اللي يقدروا يقدموا شي قيمه مضافه لهذا الاقليم، كوا كيلون سوا قيمه مضافه اعتباريه او لا ماديه. دونك نبغيك تكون مرتاح من هذا الجانب وتقدر تواصل مع الناس ديال السي بي دي او، اون اي à l'écoute. Je remercie. Merci. Donc, je passe la parole au monsieur le directeur. Si je peux répondre, c'est la suite. Yalla, vas-y, rapidement. Yalla, non, c'est bon, vas-y. Non, non, vas-y. أنا بغيت غير نرحب بالناس اللي جايين من الوزارة ديال السياحة parce que ça me fait plaisir. Et finalement, pour ne rien vous cacher, ce que le CPDE gagne, c'est déjà votre déplacement jusqu'à Midelt, c'est le fait aussi que vous veniez nous écouter. Vous savez que nous sommes dans une région où les gens ne connaissent pas tout. Moi-même, je ne connais pas tout de ma région. Et les rencontres comme celle-ci permettent d'échanger, permettent de voir de belles images, vous les avez vues vous-même, et permettent de mieux connaître déjà le potentiel. Alors en termes d'attractivité, il est très difficile de vous dire que nous excellons, tout simplement parce que la province de Midelt est très jeune. Et nous n'avions pas de structure, nous n'avions pas de modèle à suivre, nous n'avions rien du tout au départ. Et la province de Midelt, donc maintenant, commence finalement, grâce à elle, parce que finalement c'est une sorte de phare qui attire pas mal d'investisseurs, qui attire pas mal de gens qui se disent finalement Ginel Hamala, alors qu'avant Midelt n'était rien. Donc Midelt est devenu une province et depuis ce moment-là, nous n'arrêtons pas de travailler, d'essayer de faire connaître le potentiel culturel, historique, naturel, que ce soit celui de la faune, de la flore, la dynamique des gens, etc., etc. La société civile apporte ce qu'elle peut apporter, mais la plupart du temps, elle manque d'expertise. Cette expertise, nous sommes en train de la construire doucement, doucement, avec le temps. Et il faut que cette dynamique continue. Cette journée n'est qu'une petite goutte. Et normalement, j'ai demandé au président de le dire en public, c'est dire que cette journée va certainement se refaire, elle va certainement de nouveau avoir lieu sous de nouveaux atours. Et c'est comme ça que la dynamique du développement et de l'investissement va se faire. On ne peut rien faire en une seule journée. Cette journée, elle est juste faite d'abord à titre expérimental pour voir si les gens comme vous, des gens de haut calibre comme vous, si ces gens-là peuvent venir déjà nous rencontrer. Et nous sommes très heureux, non pas parce que notre journée a réussi, mais c'est parce qu'on a réussi à vous amener jusqu'à Midelt. Et pour nous déjà, c'était presque un miracle. Et ce miracle, nous l'avons réalisé. Ok, merci. Voilà. Merci. Donc, rapidement, je donnerai la parole à monsieur le directeur de la DPA pour une question d'Yelsi Hamani sur le conseil agricole. Et puis une question de Madame Sinoise sur... Merci. D'ailleurs, je n'ai pas voulu, sincèrement, Hassan il a posé une question. D'ailleurs, ce que nous faisons actuellement, c'est ça, c'est le conseil agricole. Et on s'invite tous. Voilà. Donc c'est le conseil, on est en plein cœur du conseil agricole parce qu'il faut tout d'abord, on est en train de montrer les potentialités de l'investissement dans le domaine agricole ou d'autres secteurs. Donc c'est très important. Le premier point, et dans notre rôle justement, c'est de montrer, mais aussi de leur montrer les facilités que l'État peut proposer à l'investisseur. Et c'est pour cela que ce soit au niveau de la direction provinciale, les offices,
que ce soit en cas même l'ONSA, c'est justement de montrer tout cela, ces potentialités. Je dis, l'offre aussi que dans l'État, c'est une potentialité, il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Mais aussi, il y a les potentialités naturelles que peut-être Midelt offre, mais pas une autre zone. Donc il faut le montrer. Il faut montrer que Midelt offre des choses très naturelles, très importantes, meilleures que d'autres zones. Il faut ajouter d'autres choses aussi, qu'on est en plein de la région, on est au nord d'une région, on est primo de la région. On est sur une grande route reliant des grandes régions. Donc, telle commercialisation, Dieu merci, je crois qu'il est à notre faveur. Donc, je ne vous cache rien. Il y a longtemps, tout à l'heure, il y a un grand niveau d'encadrement dans la région. Il y a l'ONCA, il y a l'ONSA, il y a la direction provinciale, il y a l'office de mise en valeur agricole. Les unités voilà, il coiffe un certain nombre de cadres, de techniciens, d'ingénieurs. Ils sont à votre disposition. Merci. Donc, je m'excuse. On est contraint par le temps. J'aurais souhaité donner plus la parole à d'autres, mais le temps, c'est le temps. L'occasion, il se présente dans les ateliers. Ah, pardon, le CRD, oui, j'ai oublié. شكرا على الموديراتور الساري. En tout cas, c'est beaucoup des questions اللي تحطوا بالعربيه sur l'investissement dans la région. كما تكلمت قبيله فالإيكونومي ديال لا ريجيون فيه 3 سفير دو ريشيس: الفلاحه، الطاقه والمعادن، ثم السياحه والصناعه الثقافيه، ومعها السينما في ورزازات وفي أرفد. دونك هذا في لا ريجيون كلها، وهذا اللي كينطبق على لا ريجيون كينطبق على ميدلت، يمكن ما ينطبقش على تنغير، mais كينطبق على ميدلت لأن غير السينما. دونك هادو كاين سون دو بوتونسيال ا ديفلوبي. لي غولو ديترونغلومون كاين تكلمت عليهم قبيله في سلايد خاص بهم، فيهم لي غولو ديترونغلومون في لا ريجيون. اولهم هو لا فوكاسيون ديالنا ان طونك ريجيون ان طونك ميدلت. دوزيامون هو لونكلافون ديال لا ريجيون، دونك الترونسبور روتيي مازال شويه ضعيف عندنا في المنطقه. دونك هذا الحمد لله كاين دي بروجي كبار اللي غادي يديروا. كاين في البي دي ار، دونك الناس ديال الكونسيل ريجيونال راه عارفين هذا الشيء. دونك غادي يخرج في البي دي ار بون ديفلوب ريجيونال ديال الكونسيل ريجيونال، مي ايغالمون الشيما البلو جلوبال سي لو سرات. لو سرات هو كيتوجد. دونك هادو كلهم كاينين. دونك لا فيزيبيليتي كاينه، حنا فين غاديين. هاد لا فيزيبيليتي ما كتخفيش هادشي هاد اللي يقولوا اللي كاينين لي ترونغلومون. وهاد اللي يقولوا دي ترونغلومون في حد ذاتهم سو سون دي زوبورتونيتي. هاد لي زوبورتونيتي هما اللي كنحاولوا نبينوا للناس ولاد المنطقه، باسكو سكي مونك ايغالمون في التيريتوار سي دو لا كونفيونس. كونفيونس في ليكونومي ديالنا. دونك لا ريشيس ديالنا لي بار اللي تكلمت عليه قبيله كاينه اون ريشيس كتدور في ليكونومي لوكال. هاد لا ريشيس اللي كتدور في ليكونومي لوكال داك لا فالور اجوتي كتخرج لبرا. الناس المنطقه هنا الرشيديه وميدلت مرتبطين بزاف بمكناس، الناس ديال ورزاز مرتبطين باكادير وبمراكش. دونك هاد لا ريشيس كتخرج. دونك كيل ميزور اون اي كابابل لي ستركتور دو ليتا، لي ستركتور ديال لي زيلو، لا سوسيتي سيفيل، لا سي جو ام و لي بروفيسيونيل، نقدروا انكولكيو هذاك ليسبري ديال ثق اكثر avoir de la confiance في l'économie locale. راه فيه de la richesse qui peut être valorisée davantage et créer de la valeur. parce que l'investisseur اللي غادي يجي من برا خصو بعدا يشوف الموديل قدامه، فيه الموديل ديال ولد البلاد اللي هو تاق في بلادو ودار اون ستركتور ايكونوميك كي كري de la richesse، وحتى هو غادي يجي ويدير دي موديل اللي هما كاين لي ساكسس ستوري. التيمي تعرف لي ساكسس ستوري ديال المنطقه اللي من ورزازات حتى لزاكوره حتى لميدلت، هادو كلهم كاين. باسكو هذا تيريتوار اكسونتري ديال اللي فيه اون بوليتيك ابار اللي هو كان عايش في الهامش ديال الريجيون الاخرين، اليوم كيخرج بوحدو. بالنسبه للسياحه، السياحه تكلم عليها الاخ ماشي في كادر ديال السي بي دي ال، مي اون طونك على الارتيزانا سي ان كرينو اللي كيدخل في التوريزم اللي هما هو في وزاره وحده، واللي هو كيتشكل عنصر من العناصر الاساسيه تاع السياحه باش يقدر يخرج. لان المشكل كاين في الصناعه، عنده بزاف في الصناعه التقليديه، عنده بزاف المشاكل اللي كيعيشها، ولكن من الاساسيات اللي كيعيش فيها في الحياه ديال الصانع التقليدي اليوم هو المبيع والبيع.
وما بين الحوجات اللي غيخرجونا من هذا نخرجوا نبيعوا الصناعه التقليديه ديالنا هو الربيع السائع، وبالتالي هو تجمع لهم في وزاره واحده، وبالتالي عنده واحد الرؤيه واضحه باش نخرجوا وندفعوا به اكثر ونبيعوا اكثر. وشكرا جزيلا. شكرا سي رزق. Bon, quelques mots, juste pour conclure. Tout à l'heure, Serazeki, il a parlé au début de son exposé sur l'investissement de la région, il l'a orienté vers un investissement durable, dans la durabilité. Les exposés qui ont suivi, ils sont dans le même sens, sur la forêt, les montagnes, les eaux, l'architecture, les terroirs, etc. Un potentiel très important. L'analyse SWOT qui a été développée tout à l'heure, et d'ailleurs il a très bien montré les faiblesses, énormément de faiblesses pour mettre en valeur tout ce package-là. Il faut absolument travailler pour formaliser et promouvoir tout ce travail-là. Je pense qu'un bon vent, il est venu pour rassembler et créer ces synergies. C'est ce comité provincial du développement économique-social. Vraiment, c'est une structure excellente, intéressante, qui rassemble. Et tout à l'heure, donc, ils ont ouvert la porte à d'autres ministères, à d'autres structures pour les rejoindre. Donc, la suite, il faut absolument travailler ensemble pour faire émerger ces projets pour l'employabilité. Donc, tout ça, c'est pour diminuer ces 20% du chômage dans la région, c'est pour booster l'employabilité dans la région. Donc si vous voulez, je résume tout ça. Donc on va tout de suite aller déjeuner, s'il vous plaît, 1 heure. Hein, 1 heure parce qu'il faut qu'on travaille dans les ateliers. On va passer, durant le déjeuner, passer une liste d'inscriptions dans les différents ateliers. Donc chacun d'entre vous va choisir l'atelier où il souhaite travailler. Encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas pu donner la parole à beaucoup de personnes, mais les ateliers, c'est pour s'exprimer et développer davantage. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis le directeur provincial des eaux et forêts de la lutte contre la désertification de Midelt. La contribution du département des eaux et forêts pour cette journée d'investissement au niveau de Midelt consiste à mettre et à dévoiler, si vous voulez, à décrypter, à partager avec l'ensemble des intervenants et des participants les potentialités donc, en ressources forestières, en eau, de la province de Midelt, essayer un peu d'éclaircir donc les pistes d'investissement au niveau des filières, au niveau des produits forestiers, que ce soit des produits forestiers non ligneux ou des produits forestiers ligneux. Il y a également le point a été mis sur les potentialités en sites d'intérêt écologique et biologique qui peuvent porter une valeur ajoutée en matière de produits touristiques. Donc ça rentre dans la diversification des produits touristiques. Le développement également d'une économie sociale et solidaire au niveau des produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Et également on a mis le point sur l'investissement public au niveau de la conservation des eaux du sol. Parce que tout investissement au niveau de la province nécessite la mobilisation de la ressource en eau. C'est une ressource indispensable pour accompagner l'investissement, notamment dans le secteur agricole. Et là, on exergue un peu les efforts qui sont menés au niveau des bassins versants sur c'est un investissement public qui est fait avec, donc, en partenariat avec tous les intervenants au niveau de ce territoire pour conserver et durabiliser. بن عبد التامي رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية لإقليم ميدلت. شرفنا اليوم على العمل الجبار اللي قامت به اللجنة، جميع أعضاء اللجنة أعضاء لجنة التنمية بالخصوص لإنجاح هذا اليوم التواصلي الذي نعتبره مكسبا كبيرا وهاما لإقليم ميدلت. أيضا نعتبر أن نجاح هذا اليوم لم يكن ليتم لولا المساهمة ديال مجموعة ديال الأشخاص واضحين كلجنة تنظيمية، كلجنة إقليمية، كبرلمانيين، كمجتمع مدني، كسلطات عمومية، كلهم جميعا ساهموا في إنجاح هذا اليوم التواصلي الخاص بإقليم ميدلت. ونتمنى صادقين أن نعيد تنظيم هذا اليوم في القريب العاجل بمشاريع
ذات تأثير كبير ومهم على ساكنة إقليم ميدلت. وشكرا. محمد بومديان، عضو اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية ورئيس جمعية ميدلت مبادرات. الحمد لله ليفينمون داز في واحد الروح اللي هي إيجابية، والحضور لولا العامل الجوي كان غادي يكون بنسبة 100%، لكن نقدروا نقولوا بأن الحاضرين كانوا في حدود 95%، إلا بعض المستثمرين وممثلي بعض الشركات الدولية اللي تعذر عليهم المجيء بسبب الأحوال الجوية. كان الحمد لله واحد العمل اللي دام مدة 7 أشهر نخرطوا فيه جميع أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية وبرعاية السيد عامل إقليم ميدلت، اللي الحمد لله هاد لا سينيرجي هادي وهذا العمل المتواصل عطى الأكل ديالو كما كتشوفوا في هاد اليوم التواصلي. وننتظر المزيد ان شاء الله من لي زاتولي اللي غادي يكونوا او الورشات اللي غادي يكونوا بعد وجبه الغداء، اللي غادي نخرجوا من خلالهم بتوصيات، وهذيك التوصيات غادي تكلف اللجنه الاقليميه للتنميه الاقتصاديه بالمتابعه ديالها حتى الانجاز بحول الله، بتشجيع او لا المتابعه ديال كل المتدخلين سواء من القطاع العام من القطاع الخاص أو المنظمات الدولية غير الحكومية. فالشكر الجزيل لكل أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية اللي قاموا بهذا العمل الجبار كما سماه السيد الرئيس، والشكر موصول لكل الحاضرين، شكر موصول الإدارة ديال أوتيل ديال فندق قصبة أسماء على التعاون ديالهم الفعال جدا، وشكر موصول بطبيعة الحال للطاقم التقني اللي سهر على توثيق هذا الحدث. وما كيبقى لنا نقولوا إلا ننتظروا إن شاء الله تحقيق هذه الوعود اللي غادي نخرجوا بها ولا التوصيات اللي غادي نخرجوا بها في نهاية الورشات. شكرا جزيلا. Cette journée de communication autour de l'investissement dans la province de Midelt a été le résultat de plusieurs journées de travail au sein du CPDE, qui est le comité provincial du développement économique donc de la province de Midelt. Et en fait, le souci majeur a été de développer la région, de faire en sorte que cette région d'abord soit connue, afin que des investisseurs potentiels puissent s'y intéresser. Donc cette journée a été organisée par secteur, le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme, le secteur des énergies renouvelables, puisque nous avons un méga projet Noor qui va bientôt s'installer à Midelt et qui va certainement travailler pendant plusieurs années. Donc l'énergie renouvelable est un secteur très prometteur, c'est un secteur d'investissement qui peut drainer beaucoup de biens pour Midelt au niveau de tous. C'est un palliatif assez important pour les énergies communes que nous connaissons et qui pompent énormément d'argent, que ce soit au niveau du pompage dans l'agriculture, que ce soit au niveau de l'éclairage, etc. Donc c'est très très intéressant que les gens puissent s'investir dans les énergies renouvelables. À côté de cela, nous avons un autre secteur qui est celui de l'emploi, celui de la formation, parce que nous savons que pour travailler dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur du tourisme et bien d'autres secteurs, comme celui de la foresterie par exemple, il faut être formé et il y a des lacunes flagrantes au niveau de la formation dans la province de Midelt. Donc on essaie aussi de drainer des investisseurs qui puissent eux-mêmes s'intéresser à ce volet de la formation. Voilà, merci beaucoup. Abdelaziz El Garoua, donc je suis conseiller technique senior donc du projet PIDEL, promotion économique et développement local dans les provinces excentrées du Maroc. Je suis chargé d'accompagner le projet PIDEL dans les deux provinces de Midelt et de Rachidia. Donc nous on a appuyé en fait la création de cet espace collaboratif qui est le comité provincial de développement économique comme plateforme d'échange autour donc d'une vision de développement économique donc local au niveau de la province de Midelt.
C'est une plateforme donc, en fait, où il y a des parties prenantes privées, publiques, la société civile et les collectivités territoriales. Et donc l'objectif, c'est de développer un système, en fait, un modèle de collaboration entre les parties prenantes qui, par la suite, pourra être dupliqué dans d'autres provinces. L'objectif donc de cette journée aujourd'hui, c'est un résultat d'un travail donc, collaboratif donc, qui a duré plusieurs mois. Et l'objectif, c'est de communiquer sur les opportunités d'investissement dans les différents secteurs porteurs de la province de Midelt qui ont été identifiés par les parties prenantes au sein de CPDE. Voilà. Je suis Jleidi Mohamed, je suis expert du projet de EDMITA de la GIZ dans la province de Midelt. Je suis chargé du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans la province de Midelt. Comme vous le savez, la province de Midelt présente des potentialités très importantes en matière d'énergie renouvelable et efficacité énergétique, que ce soit dans le secteur agricole, dans le secteur tertiaire et résidentiel. صالح السرهني المدير الإقليمي للفلاحة. اليوم ننظم يوم دراسي حول الاستثمار وفرص الاستثمار بإقليم ميدلت، وكانت لنا فرصة لعرض هذه الفرص ديال في المجال الفلاحي اللي كنعتبروا إقليم ميدلت إقليم فلاحي بامتياز، وهو يوفر واحد مجموعة من الفرص للمستثمرين في المجال، سواء منها يعني الطبيعية أو منها كذلك حتى الدعم ديال الدولة اللي كتوفر وكتشجع به المستثمرين في المجال، بالإضافة إلى مؤسسات ديال التأطير والتوجيه ديال هاد المستثمرين اللي كتمثلهم يعني المديرية الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمكتب ديال الإرشاد الفلاحي إلى غير ذلك من المؤسسات اللي الدولة وضعت لهم رهن إشارة هذا المستثمر من أجل توجيههم ومن أجل باش يعملوا مشاريع مدرة للدخل أولا، ثم كتخلق فرص الشغل في الإقليم.
كونتر دوطر مثلا لي بروبليم راه خلاص غنجيو ليهم ماشي غير في الجيو حتى ديك دوطر كوبيراتيف دوطر العصرات خصو يدخل تما كوم فيليال تدخل حتى هو للدراسه ما نخليوش J'ai envie de déclarer l'Olivier, c'est une filière porteuse d'investissement. كمان اللي كنقول انها porteuse d'investissement شنو هما لي زيدي في l'investissement, l'identification d'un projet, unité de trituration, يعني نبقاو نكونوا objectif précis. La discussion. نحضر البريزيدون ديال الفوند الايكونوميك ديال اللي ساعدوا جاي اللي شار ليها ساعدوا في المداخله ديالو غير قبل باش انا غادي نطرق شي شويش من بعيده فهمتي كنهضر على الوعاء العقاري اللي هو بغينا نديرو فيه انا ما كنقولش بانني البريزيدون ديال جيده الزكير ولكن انا مشكره انا بغيت نستثمر ولكن خصني الوعاء العقاري ديال التفاح باغ الوعاء العقاري ديال اوليفي موجود ملي كنشدو غير هاد الخط هذا ديال هاد الجهه كله صالح للزيتون 100%. ملي كندخلو التيزين كونت للهيل وقبطي على بالي كلها ديال كلها كلها صالحه لوليفي باغ كونتر البوم هادشي اللي الله هو في الجبال راه من بعد الجبال خصنا نستثمروا في هاد لوليفي اللي هي بعد اولا كان لو تيران ديالها ها وحده ثانيا عندنا باغ اكزومبل الحاجه غير الاستاذ السيد المدير ديال البي بي بلا قال بان عندنا الاكتفاء الذاتي ولكن فاش وصلوا لي فيه قال ما عندناش الاكتفاء الذاتي يعني هنا راه تيران خص الاستثمار ماشي كنقولوا اش عندنا كنقولوا فين غادي نستثمروا انا عندي الفلوس اش وجدتوا لي نتوما باش غادي نستثمر هذا ماشي البومي عطا الله الخير عندنا ولكن هذا اللي فيه هذه راه حنا كنعيشوا لانه اون جينيرال وفي سميتو هو لا بازاريير ديال اسبان ديال كاع المنافسين ديال الشمال ديال حوض البحر المتوسط هما صافي داكشي اللي عطا الله ديال الارض فراغ كملوه باغ كونتر المغرب مازال فيه الارض اذن حنا هنا في ميدات ملي كنقبط الخط حتى الحدود مع ميسور الحدود مع المنطقه الشرقيه والحدود حتى مع فيكيك وعرفه في ترتيت وبنجيت كلها مناطق صالحه زراعات لوليفي ماشي البوميه استاذ وهنا الوعاء العقاري كله اللي قال لنا كاينه قد ديال اراضي البور وقد ديال اراضي السقيه كلها ماشي ديال البوميه هي ديال لوليفي ماشي غير لوليفي حتى زراعات اخرى واخا الكلمه السي حسن باش ما نطولوش معاك شي ناس من فرنسا النصارى قال لك عندنا 5000 قطار عطينا كلمنا على 5000 قطار هذا سلطنا نجيو نديرو التفاح المشكل ديال ميدلت العقار المشكل ديال الانفستيسمون ميدلت ملي دخلنا 15 عام هذه كنقولوا العقار صافي عمرو دوك لي زواج يسلكوا حدا اللي حدا الماء واللي حدا شي واد عمر داكشي الناس بداو دابا كيطلعوا سميتو خص يتحل هذا المشكل والبلو ماروك فير راه في الاستراتيجي ديالو باش يسهل الناس ياخذوا الاراضي ديالهم هذيك مسكره مع وزاره الداخليه لا كنقول انا كنقول لك مخطط المغرب الاخضر راه جا باش يسهل راه من بين الاستراتيجيات ديالو وهو يسهل الناس ياخذوا الاراضي دونك خاصنا حنا المشكل اللي عندنا توت لي فيليير هنايا راه مزيان التفاح هنايا راه الناس مازال كيشري الناس مازال كيشريو التفاح ماشي غير التفاح ديالنا راه عندنا حتى مشو على حقاش قلت على حساب ها الزيتون ها لابريكوتي المشماش ها التفاح دابا راه بداو الناس كيدخلوا في عصرانه ديالو على حساب قلت على حساب كذا غير بغيت نقول لك نيميرو 1 ديال المشكل ديال ميدلت في الانفستيسمون وفي الفلاحه هو العقار خصنا نلقاو حل لهذا العقار هذا يكونوا تسهيلات وراه كاينه يمكن شي لوا دابا باش غادي باش يتفرقوا هذا واخا شكرا غادي ندير اورينتور بالهضره انا غادي نقاطعك اورينتور بالهضره حنا كنهضروا دابا البوان الاول ايدونتيفيكاسيون كاينه الفيليير ديال البوميي كاينه الفيليير ديال لابريكوتي كاينه الفيليير ديال لوليفيي هذه ثلاثه في الارض خصهم يكونوا في ميدلت
هنا قبل كاين حتى لي فيليير وعندنا لا فيليير ديال الاخر حنا خدامين فيها معاه. عندنا لا فيليير ديال لابيكولتور ديال العدس. عندنا كاينه لا فيليير ديال حنا خدامين فيها ديال الحليب، وكاين ديال اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء اللي هي راه ما كنديروا فيها حتى حاجه. خصنا هذه حتى هي واخا توت لي فيليير شاك فيليير عطيني فيها بروجي سميه. دابا الهدف ديال هذه الورشه حيت كنا كنديروا ورشه الفيليير راه كنظن الوقت من مشاريع لقينا مشاريع استثماريه اللي يمكن تخلق واحد الديناميكيه اقتصاديه في القطاع ديال الفلاحه. غير باش انا نعطيكم كلمه غير باش نوجهوا النقاش ديالنا، لان راه هذا القطاع ديال الفلاحه راه هو كبير، ولا بغينا ندخلوا في التفاصيل ديالو راه ما غادي نخرجوش. دابا غير نعطيكم غير بعض النماذج ديال المشاريع اللي كنقلبوا عليها، هذيك المشاريع الاستثماريه اللي يمكن يكون عندها واحد الواقع. مثلا حنا كنعرفوا في لا فيليير ديال البوم، البوميي كاين واحد الاشكاليه ديال واحد 30% من الانتاج كيضيع، وباش نفالوريزيوه كاين واحد لابورتونيتي ديال مثلا كريي اونيتي اندستريال دو ترانسفورماسيون ديال لا بوم دي برودوي اللي يمكن كوميرسياليزيهم. هذا مشروع استثماري كيتطلب واحد الاستثمار، كيتطلب التدخل ديال الدوله وديال القطاع الخاص. بحال هذا النوع ديال المشاريع اللي بدنا نخدموا عليها، يعني غادي تخلق لنا واحد الديناميكيه. دير فيليير ونزيد لا فيليير وين فيليير المشاريع ديالك واخا كنظن هذا السيد هنا الاول ومن بعد انت وعاد غادي نعطيكم الكلمه. لا فيليير ديال لي باب ديال لي بلونت ميديسيناليه وماتيكات الفيليير هذه اللي شي شويه مازال ما تعطاتهاش الاهميه اللي كتستحق، وبالتالي وفيها واحد البوتونسيال اللي هي مهمه. 120 تقريبا 110,000 ديال لي زيكتار ديال لي بلونت ميديسينال، 50 طون ديال لا بلونت اللي كتخرج وما كتتمنش ما كتستغلش هنايا. مع العلم لو كانت تمنات غادي تدخل واحد المدخول اضافي يكون مهم للاقليم، وغادي تخدم واحد العدد ديال العاملين. مع ذلك كاين واحد نوع ديال لي زويل اللي هو مهم، الا وهو لي زويل فيجيتال اللي كيخرج من العظام ولا من الزريعه ديال واحد المجموعه ديال النباتات ولا ديال الموروثات بحال الهنديه بحال اللوز بحال الكركاع، اللي هاد المجموعه ديال المنتوجات هادو كيستطيعوا من المنطقه. وبالتالي هادو من بين التوصيات ولا من بين لي فيليير اللي هما مهمين نخدموا عليهم في هذه الكلمه، حيت غادي يكون عندهم اضافه وغادي يدخلوا واحد الدخل مهم بالنسبه للمنطقه، ويستاهلوا يتسمى فيهم بانه راه كيدخلوا. ولكن شنو هو المشروع الاستثماري بالضبط اللي كتسال عليه؟ المشروع الاستثماري اولا لا بلونطاسيون ديال لي بلونت ميديسينال اروماتيك مع لي زارب اللي غادي يعطيو لي زويل فيجيتال. ثاني حاجه سميتو لي شيف فالور اللي خصهم يداروا بحال الجينيتي ديستيلاسيون لي زونيتي ديال ديستيلاسيون والفالوريزاسيون جينيرال. واخا تفضل الناس. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على هذا الاهتمام اللي ربما قدرت نعطيوه كاملين. نفكروا في المشروع ديال الفلاحه باش تقدم به المنطقه ككل. عكي محمد رئيس جمعيه منتجي التفاح ورئيس تعاونيه. اذا بالنسبه لي ندير واحد الملاحظه. قبيله كنا غادي ندخلوا في واحد الاصطدامات ديال كل واحد بغى يدافع على البرودوي ديالو. اذا حنا الناس ديال الميدات كل واحد يهضر على البرودوي ديالو، ماشي غادي نقصيو هذا ونجبدوا هذا. دونك بالنسبه لينا بالنسبه للناس اللي كيخدموا لا بوم، عندنا ديجا لو شون فيه ديجا فيرتيل كان فيها بعد لا برودكسيون. حنا كنطمحوا باش غادي نزيدو نديرو اوغمونطاسيون ديال البرودوي ديال لا برودكسيون ديالنا. ولكن هاد لا برودكسيون اللي كتكبر فين غادي نصدروها؟ هذه دين با. ودوك الاحصائيات اش كتقول باللي من خلال لا برودكسيون ديال لو فيرجي كتكون عندنا حتى 40 و 50% ديال لي بيرت. اذا هاد لي بيرت بالنسبه لنا حنا اون انفيستي، ضيعنا فيها فلوس، ضيعنا فيها الماء، ضيعنا فيها الخدام، بزاف ديال الحوايج. اذا هاد لي بيرت تقدر تكون اون فالور اجوتي بالنسبه لنا الا ما قديناش مثلا نحيدوا الانترميدير. دونك هادو دي ستاد اللي خصنا كل حاجه نمشيو عليها. بالنسبه لنا الا بغينا نحيدوا داك الانترميدير باش لو بينيفيس يرجع للفلاح بواحد النسبه كبيره، خصنا لي زونيتي دو كونسيرفاسيون، يعني لي زونيتي د فروه. ملي نهضروا على لي زونيتي د فروه
حنا قلنا يلاه لي زونيتي اللي كاينين يلاه ريبريزونت تقريبا 25%. داكشي اللي بقى فين شكون اللي كيدير هذه دون بار. الا كاينه اونيتي فروا اللي عندها المعايير دوليه بلي نورم ديالها، اذا خصها تكون اكومباني دي زونيتي دو ترانسفورماسيون اسافوار لي جو اسافوار مثلا لي شيبس اسافوار لي فيناغ يعني بزاف ديال الحوايج نقدروا نديروهم اكومباني بهذا الشيء اللي هو تري امبورطون هو لي ديشي. وفي لو كا ديال نوتر كوبيراتيف اون ترافاي سور لا ترانسفورماسيون دي ديشي اون اليمون دو بيتاي. يعني هاد لا بوم هادي استغلينا لو ديشي ديالها باش نحلوا المشكل ديال داك الكساب اللي ماجوريتي ديال لي زاني بريسيدونت ونا فيكو واحد لو باتيراج اللي ما كاينش توتالمون ما كاينش. كتعرفوا بلي لا ماجوريتي ديال الكسابه كياخذوا كيكريو الكاميونات كيمشيو اير اور دو لا زون ديال الميدان. اذا الا حاولنا ما امكن بهذا لو طرافاي هذا نوفروا، وهو سي ان برودوي اللي درنا عليه ليكسبيريونس وعطى نتائج جد ايجابيه، وعطى اون كاليتي دو فيوند تري اكسيلونت، وعطى السمونيه بواحد بلي نورم اللي مثلا كيبغي داك الشيء اللي يبغي يقدر يحل دوك المشاكل اللي بحال هذا الشيء اللي وقع العام فايت في العيد، ديك الزرقيه ديال اللحام والمشاكل اللي جات منه. هذا بوتيت نقدر نصنفوا بلي سي ان برودوي اللي هو بيرمون بيولوجيك، لان كيعتمد غير على لا ماتيير بيولوجيك كلها اللي هي ناتوريل. دونك هذا ترانسفورماسيون ملي كنهضروا على لا ماتيير بريت اللي هي لا بوم عندنا مشكل بالنسبه للناس خصهم ينخرطوا في لاسوسياسيون باش لان نخدموا على لي جي بي، لان ديك لا بوم اللي هي برودويت اسكو سي اون بوم دو كاليتي ولا لا. كنشوفوا واش لا كاليتي هي يعني لا بوم عندنا قد السوينه. هاد لاني هادي اللي خرجوا لي سيرتيفيكا ديالهم، يعني تصور الاقليم ديال ميدات 4 اغريكولتور اللي عندهم لو سيرتيفيكا ديال لي جي بي. دونك هادي سي ان بوان انتروغاسيون كيل فو بوزي سور لي اغريكولتور. واش انك كتنتج من غير انك تنتج واخا تكون ضيعتي انورميمون ديال لي بيستيسيد ديال لي انسيكتيسيد في هذا البرودوي اللي هو ما صالحش. اذا خصنا يعني ديك لا فالور اجوتي خصها تكون اونكادري باش نخدموا في لو كادر ديال لا ترانسفورماسيون. لورسكون بار دو لا ترانسفورماسيون سيتادير ليكزيستونس ديال لونسا غادي تكون واجده. اش كتوكل للناس شكون حتى هي تدار لها واحد التراسابيلتي ديالها اللي هي المعايير باش الا بغينا نقتحموا لي كرون سيرفاس كنكونوا كننافسوا لي بون اللي جايين اي. دونك بهكا الا كانت اون فالوريزي لا بون بروت او لي ديشي ديالها راه كي دنبين الفلاح يبقى انفيستي. لوسكو ما باغلي على مثلا ذاك الوعاء العقاري، ماشي الوعاء العقاري هو توجور غير لي تيران بوليتيك، ماشي توجور لي تيران بوليتيك. بالنسبه لنا كاينين لي كرون سيرفاس اللي عندنا في البلاد اللي هي ديستيني مثلا لي سيريال. واحد المشروع في هذا القطاع ديال التفاح، واحد المشروع استثماري. شنو هو المشروع اللي غادي تقترح عليه؟ انا بالنسبه لي لا ترانسفورماسيون ديال لا بوم اون شيبس، كاين الناس اللي مستعدين من تركيا يجيو يانفيستيو هنا ويجيبوا له ماتيريال ديالهم. هذا مشروع بالنسبه لهم غير الفو لا سور ماشي ضروري ما يكون غير لي شيبس. يعني راه هاد لا بوم هادي تقدر تكون كاين بزاف ديال الحوايج. دونك ملي كنقولوا هاد المسائل هادو دونك دون لو كوتي فيليير ديال لا بوم انا جانسيست توجور بلي راه لي بيرت شي داكشي اللي ماشي بيرت على الاقل كتاخذ فيها واحد البورسونتاج ديال 30 حتى 40% ديال البينيفيس كتدخلوا عندك. وسو كي بيرت هو اللي مشى هذا يبولي لا ناتور، هذا الانفلو سور لو بيتاي سور لو شيبتيل ديالنا. لان شحال من واحد دابا كيلقى عرام ديال التفاح خانز وكيقدم ليه الغرم ديالو كياكلوه، وسيرتو غير يذوقوه غدا كيجريو ليه لديك البلاصه ما يمكنش يمنعهم. دونك بعد غط ليه كتكون 30 ولا 40 ديال بورسون ديال دوك لي بيت حتى واحده ما كتقدر تنوض. احنا دونك خصنا نمشيو بالتوازي كيفاش نفالوريزيو لا ماتيير بروت اللي هي صحيحه هي لا بوم، وكيفاش نفالوريزيو لي ديشي. شكرا. لا ستاسيون ديال تميل الجهه باش تعاون المستثمر باش تحفزهم
هي شاركت معاهم بواحد 20% ديال لو مونطون دو انفستيسمون. دونك هادو ملي كنشوف وكاين هذا بارتي بوبليك لاكسيون دو ليتا بوبليك ليتا فيها يا قطاع الوزاريه يا الجامعه خاصه الجامعات الترابيه لان اليوم راه الاستثمار ديال هاد المسالك السياحيه كيرجع للجامعات القطاعات الوزاريه فقط كيساهموا كيعاونوا الى الافلاح خاص القطاعات الوزاريه لانه هذا الشيء غنلقى فيه التداخل فيه الفلاحه المجهود التريتوار السياحه الاختزانه الثقافه دونك هادو كلهم هاد القطاعات خصهم يساهموا كلهم. كانت بروبوزيسيون انا يمكن لي نتكلم على قطاع ديال السياحه اللي يمكن انه غيكون ممكن انه يساهم في الشركه اللي كانت كمواكبه تقنيه النفط اللي كاينين ولا في هذاك الستاسيون فير نديرو دابخي دو ريشيرش دانفستيسور غادي نمشيو فيهم ونواكبوا لي سيركوي لي بيست اللي خصهم يتحلوا ديال المجموع ديالهم كاين دي بون كاين des actions de valorisation qui ont un caractère qui peut être public. Donc les voies d'escalade, il faudrait ça نديروهم فيه avec داك لو كود الى تدار الناس ديال الامن لاكو اذا ما خصنا كذا تخصي العباد كانوا مجلس الاقليم ولا سنزل كانوا مستعدين منظورين واحد السن هذه انه يساهموا فيه لانه كاين لو بروفيسيونيل دوزيامون سي سيكوريزي troisièmement ça كاين الاوفيسيال ça crée une rentabilité ولا création d'emploi لانه دابا مشيت حتى تما لا قدر الله طاح من شي في داك الشيء ديال الاسكالادين pour le démocratiser ou le vulgariser باش يولي عندنا ان فليك ماشي كيجيو غير دوك لي زادبت et tout il peut être créé في Vous avez des, je sais pas, des choses qui sont programmées, une vision par rapport à ce développement. Je voudrais juste rebondir avec l'escalade qui était avancée par mon collègue Stiagler. Je voudrais juste spécifier une chose, qu'avec le projet de développement de l'activité de l'escalade, aujourd'hui, il est adapté à un territoire où il voit un lago. Il est spécifique à un lago. Pourquoi aujourd'hui un lago? Parce qu'aujourd'hui, Amulago, je connais c'est un territoire qui figure aujourd'hui, d'après un expert français, parmi les meilleurs sites à l'échelle mondiale. Les 3 meilleurs sites à l'échelle mondiale. Parce qu'aujourd'hui, le diagnostic que nous avons fait avec l'expert sur le terrain, il a montré la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, on a fait un diagnostic de 140 voies d'escalade qui existent déjà. Contrairement au site des gorges hydrauliques à parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui que l'escalade, on peut la pratiquer aussi dans le gorge hydraulique. Certes, c'est vrai, mais la spécificité là, c'est qu'actuellement, il y a 140 voies d'escalade. Le plan d'action qu'on a prévu dans le cadre d'une convention spécifique avec l'ensemble des partenaires, à l'époque, je parle de 2010, mais en 2018, on voulait atteindre 260 voies d'escalade. Il y a un potentiel, On fait le concept qui a été vu par le club de l'escalade, avec un mur d'essai. On avait pensé à l'époque le plan d'action qu'on a mis aussi pour accompagner aujourd'hui avec le territoire, c'est l'événementiel. On a créé un événement qui est dédié les amateurs, ceux qui pratiquent l'escalade à l'échelle. Donc si on a un événement, on est là, qui est une réalité qui va nous accompagner. Donc et juste pour dire qu'avec le projet, c'est dédié c'est un projet dédié à Amlago. On ne peut pas le faire ailleurs. Certes qu'il y a des espaces similaires qui peuvent aujourd'hui offrir la pratique de l'escalade, mais pas. Donc je reviens donc
بالنسبه لميدالت parmi les projets phares اللي خدمنا عليهم dans le cadre ديال la feuille de route اللي كتعرفوا عليها vision 2020 le projet phare اللي عندنا au niveau de la zone de Miguel c'est au niveau des lacs des pistes cyclistes. Donc ce qui a été dit c'est la construction d'une base d'une station verte avec une base nautique. Donc bien sûr c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la durabilité du site, que ce soit Disney ou la Disney, à cause de la fragilité de l'écosystème. C'est la construction d'une station verte avec une base nautique. Bien sûr accompagnée avec des activités légères qui vont accompagner avec l'écosystème des voies de la Disney et de Disney. D'ailleurs, on travaille avec la région la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y aura une vision de terrain. On va accompagner les investisseurs chinois qui vont visiter la région. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer avec le grand potentiel qu'on a en Chine. Pourquoi pas, Inch'Allah, pouvoir attirer l'attention des investisseurs chinois pour gagner une grande opération dans la région. Les investisseurs chinois qui vont nous rendre visite, Inch'Allah, la région Koulha, où l'objectif c'est justement de leur montrer un peu qui sont les projets phares qu'on a inscrits dans le cadre de route. Je peux vous citer par exemple ici le site de Mesoga, on travaille avec un projet structurant des voies phares, c'est le golfe écologique du désert, avec un écologe et un décor de luxe. Donc c'est un coût d'investissement qui va jusqu'à 100 millions de dirhams. عندنا في وزازات عندنا le resort cinéma, on travaille sur un projet de resort cinéma. عندنا في la station village de Mouzaz, عندنا un village de vacances familiales. C'est des projets phares qui sont liés aux régions et on cherche bien évidemment un partenaire de voie privée. Là, je reviens toujours. Par rapport à la station verte, donc le gaz nautique, le projet est en cours, on a juste c'est un projet qui est en cours. Ce qu'on a, c'est le concept. Le concept. Il n'y a pas encore la mise en œuvre. On est à la recherche des financements. Donc en cours de recherche. Aujourd'hui, comme ça a été dépassé à l'Est, si aujourd'hui on arrive à accrocher un investisseur, on est prêt dès demain à l'accompagner à tout niveau. Un minimum de 40 millions de dirhams. Aujourd'hui qu'on peut développer. Et ce que je vois personnellement, c'est aujourd'hui travailler sur un circuit touristique, 2 ou 3 circuits touristiques phares. Je vous donne l'exemple qu'on a travaillé sur les Khniali au niveau de la région de Tefillet. C'est qu'on a pu développer dans le cadre du programme Oasis un circuit qui est le circuit d'Anout jour. Et là, c'est vraiment un circuit, on a pris la date de jour. On a le circuit en label, on a des étapes qui sont vraiment très avancées pour la commercialisation de la circuit. Idem pour Midet, nous elle a 2 ou 3 circuits thématiques. Et avec ces circuits thématiques, on va rattacher, je dirais, l'espace géographique des Midet. Il y a des circuits, on ne peut pas les trouver ailleurs. Il faut se différencier par rapport à l'autre. Voilà, c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui. Le volet, je crois, circuit touristique. Je voudrais juste aujourd'hui quelque chose, c'est que je crois que au niveau de la zone de la province de Miguel, il faudrait attaquer aujourd'hui le volet de la valorisation de notre potentiel. هو الاشكال اللي عندنا في لا ريجون ماشي با يونيكمون او نيفو ديال الميدان سي دون لا ريجون السفينات كلها عندنا هذا البروبليم. Certes, on a un grand potentiel, mais les indicateurs touristiques, malheureusement, ils sont très faibles. Là, je parle au niveau de la région de Brazaville. Les indicateurs, ils sont très faibles. Au-delà, par rapport à l'échelle-façon, on est là, vraiment. Quand on voit aujourd'hui les potentialités, ils sont là, mais il faudrait les valoriser. سنسميو المنتوج ديالنا على واحد العدد ديال المواقع او ديال لا ريجون ديال العاصمه ولكن malheureusement c'est une action de valorisation avant de passer à autre chose. Parce qu'on ne va pas passer à la commercialisation, on n'a pas encore valorisé. هذا هو l'objectif.
وراه لي سيت تبارك الله ديال التورستيك اللي عندنا في لا ريجيون راه الصباح جوست كي دارت هذاك السي يوسف لي بوتونسيال اللي كنا il faudrait qu'on les valorise. Gestion, مشيتي للمزوده لا ميم شوز مشيتي للسيت ديال الحليب بزاف لا ميم شوز دونك مشيتي لي غورج ديال الكبرى donc quel est le potentiel il faudrait passer à la valorisation avec des actions pointues. Des actions pointues. Je termine par une autre chose, c'est qu'aujourd'hui au niveau de la région, il faudrait que le travail que nous faisons aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une certaine connectivité avec ce que aujourd'hui la région en tant qu'entité est en train de faire dans le cadre des PDR. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quoi que ce soit les actions qu'on va arrêter, alors on revient toujours à la problématique du financement. Le financement, donc là, c'est la connexion par rapport à ce que les gens, au niveau de la région, au niveau des PDR, au niveau de ça, ce que nous faisons, on travaille, comme ça a été dit par Michel ce matin, on a de la connectivité par rapport surtout le volet financement. Le nœud de tout ça, c'est le financement. C'est le financement. Monsieur si je peux, pour que les gens sachent, parce qu'apparemment on focalise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la SMIC, on avait travaillé à un moment donné au sein du CPT de Midelt. C'était le premier CPT de Midelt que j'avais présidé et on avait fait un travail à la base avec les communes d'abord. On avait réuni les directeurs des communes et on avait travaillé avec eux pour voir s'ils sont conscients des choses qu'ils avaient. Parce qu'on voulait effectivement répertorier, dénombrer les sites, les choses dont ils disposent. Parce qu'ils en venaient de Gourama, mais on ne connaissait pas le territoire de Gourama, dans lequel on a une très très belle cascade que je vous ai montrée ce matin, une très très belle grotte, manifestement la plus grande et la plus belle grotte de la province, les gens de Sidi Yahya, Youssef, ceux de Rich, ceux de Zéouet Sidi Hamza, etc. Donc on avait travaillé avec les présidents de communes pour voir un peu. Alors ici, on s'était heurté à une réalité amère, c'est que les présidents de communes n'étaient pas conscients des richesses qu'ils avaient. Il fallait que ce soit nous-mêmes qui, à chaque fois, les interpellions pour leur dire mais attendez, vous avez ceci, vous avez cela, ça, etc. Alors ils disent ouais, ben nous on passe à côté, mais on ne sait pas que ça intéresse le touriste. Parce que finalement, il y a une très mauvaise... Alors maintenant qu'on me dise qu'on a le circuit des lacs, le circuit des lacs à Midelt n'intéressera personne. Ou si ça intéresse les gens, ça va peut-être intéresser, je ne sais pas, 10% ou 5% de touristes qui vont venir dans cette région. Ce que nous avions développé depuis le départ et ce que nous avons maintenant mis à jour et terminé avec le CPDE, c'est de créer des circuits dans lesquels il y a un peu tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pluralité et puis il faut que le circuit en question intègre au niveau de la dynamique commerciale plusieurs acteurs. Alors je vais vous donner un exemple. Le circuit que j'avais proposé, c'était un circuit qui forme une boucle autour de Midelt. C'était le premier. On partirait de Midelt, on irait à Zaïda, parce que Zaïda, il y a les anciennes mines. Et donc, on a les petits lacs que la mine avait créés en extrayant le minerai. Et on a des potiers de Boulay, juste à côté. Donc, il y aurait à passer par l'ancienne mine de Zaïda, découvrir le site minier, passer voir les potiers qui seraient en exercice, mais qui seraient aussi partie prenante de ce circuit, c'est-à-dire on va les intégrer officiellement pour qu'ils le sachent, et puis améliorer aussi leurs conditions de travail pour que le touriste, lorsqu'il y va, il puisse trouver un espace dans lequel ils vont exposer, un espace dans lequel ils vont travailler pour que le touriste les prenne en photo, etc. On va continuer vers le lac du barrage Hassan II, et là-bas on a une station botanique. Mais on a aussi une station ornithologique, puisqu'on a une faune qui tourne, c'est un observatoire d'oiseaux, puisqu'on a une faune autour du barrage, donc c'est la faune des zones humides. Et à partir de là, nous avons le projet Nour. Et donc on s'était mis d'accord avec le Mazel pour la construction d'un espace dans lequel on donnerait aux visiteurs qui feraient ce circuit, lui donner donc la possibilité de découvrir un peu comment fonctionne
la production de l'énergie verte, avec quels moyens, etc. Donc on s'était dit qu'un espace où il y aurait, si vous voulez, des panneaux, des explications, etc. Et ça intéresse le touriste national et international.